Hello everyone, good morning. Back again with me, I'm Kristianti Tagaol. I'm a student from the English Education Study Program Semester 1. Here I am. I want to discuss the results of my work in this PowerPoint. So here we go. Jadi ini adalah program mata kuliah Basic Grammar. Jadi saya ingin menjelaskan tentang simple past. Apa itu simple past? Simple past adalah kalimat yang menyatakan sebuah aktivitas di masa lalu. Jadi ini bentuk kejadiannya yang lampau, alias masa lalu kan. Dan sinyalnya ada yesterday, last, sama ago. Yesterday bisa last week, last month, last year, atau last day gitu kan. Ago bisa jadi dia kayak 2 years ago, 2 weeks ago kayak gitu. Terus simple past juga dibagi menjadi dua, yaitu ada verbal yang menggunakan kata kerja dan nominal. Kalau patternnya di sini ada subjek, untuk kalimat positifnya subjek plus verb 2. Kalau di verbal itu verb satunya berubah menjadi verb 2. Lalu kalau untuk kalimat yang negatifnya subjek plus didn't plus verb 1. Kenapa jadi verb 1? Karena ada penambahan didn't. Jadi dari verb 2 itu diubah menjadi verb 1. Lalu untuk kalimat pertanyaannya menjadi did-nya terlebih dahulu, did plus subjek plus verb 1. Untuk yang nominalnya sama, subjek ditambah to be, ditambah ini bisa ketemu noun, bisa ketemu adjektif atau adverb. Lalu to be-nya di sini kalau yang was itu dia pakainya I, he, she, it. Tapi kalau yang were itu untuk they, we, sama you. Lalu saya juga punya contoh di sini. Untuk yang contoh verbalnya ada watch. Watch. Di sini berarti kalimat positifnya itu kan berarti Adele watch. Nanti kalimat negatifnya berarti menjadi Adele didn't watch. Karena watch di sini diubah menjadi verb 1 menjadi watch. Berarti kalimat pertanyaannya did Adele watch? Lalu contoh yang kedua ada Alvin played. Alvin played itu untuk kata positifnya. Kalimat negatifnya menjadi Alvin didn't play. Lalu kalimat interrogatifnya did Alvin play? Untuk yang nominal ada Galih was sick yesterday. Itu untuk kalimat positif. Kalimat negatifnya, Galih was not sick yesterday. Was-nya ditambah not kalau yang kalimat negatif. Lalu interrogatifnya ada, berarti menjadi was Galih sick yesterday. Lalu untuk contoh berikutnya, they were a famous singer. Berarti kalimat negatifnya menjadi they were not a famous singer. Untuk kalimat interrogatifnya, were they a famous singer? Lalu saya juga ingin membahas verb to be dan past tense. Present dan past tense. Present. Ada subjek I, you, we, they, he, she, it. Kalau I itu menggunakan to be-nya am. Kalau you, we, they itu menggunakan are. Kalau he, she, it menggunakan is. Lalu past tense-nya ada was sama were. Kalau yang menggunakan was itu ada I, she, he, it. Lalu were-nya they, we, you. Lalu ini ada contoh sampel verb to be. Bisa dilihat kayak tadi kan I-nya menggunakan am. You are, we are, they are, he is, she is, dan it is. Maka di sini menjadi I-nya berarti I am cold. He is handsome. She is doctor. We are singers. It is a bank. They are teachers. Ini untuk example past tense. Kan tadi di awal ngomong was sama were. Yang pakai was kan I, she, he, it. Were-nya they, you. Maka di sini Maggie, dia perempuan kan, berarti she. Maggie was at the party yesterday. Peter and Lucy, mereka kan dua, berarti jamak. Sama aja they. Peter and Lucy were there too.
When I was a child, I was afraid of dogs. Lalu contohnya adalah their weather was good when we were on holiday yesterday. Lalu ini juga ada example yang kalimatnya digabung antara present and past tense. Lalu yang pertama itu she was 22 years old. So she is 23 now. Ini sebenarnya saya salah ngetik ya, harusnya last year she was 22, so she is 23 now. Yang kedua ada today the weather is bad. Kenapa is? Karena kan menggunakan kayak dia it gitu kan, benda. Nah, today the weather is bad, but yesterday it was very cold. Lalu yang ketiga itu ada where are you at 11 last Saturday. Yang keempat, I like your new jacket. Is it expensive? Lalu ini ada exercise, perintahnya put was or were for complete this sentence. Karena I, berarti kan pakainya was. I was in Canberra last spring. Lalu yang kedua ada we. We berarti menggunakan were. We were at school last Saturday. Yang ketiga, Tina, dia perempuan, berarti menggunakan she kan, berarti pakainya was. Tina was at home yesterday. Yang keempat ada he, sama he was happy. Yang kelima, Robert and Stan, 2 orang. Robert and Stan were Gary's friends. Yang keenam, I was at school. Yang ketujuh, you were hungry. Yang kedelapan, he was working. Yang kesembilan ada he was in bed. Lalu yang terakhir, contoh latihan yang terakhir, it was tired. Lalu ini exercise yang menggunakan am, is, are untuk presentnya, lalu was, were-nya untuk past. The children are playing video games. I was sleeping when the telephone rang. She is working in the garden. Have you finished the report? I am working on it. What were you doing at 7 o'clock in the morning? Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Kiranya juga teman-teman bisa mengerti apa yang boleh saya jelaskan tadi mengenai simple past. Kesimpulannya itu, kalau yang pertama simple past kan menggunakan masa lalu ya, kejadian yang masa lalu lampau. Jadi gampang aja, maksudnya kalau misalkan kalian menemukan contoh kalimat yang ada yesterday atau last atau go atau ago, itu pasti dia menggunakan simple past. Lalu untuk yang verb sama verb to be dan past tense-nya itu kan biasanya di we are you tuh subjeknya kan pakainya were, tapi kalau di sini enggak, I-nya ikut ke was gitu. Nanti kalau emang itu ada kalimat negatif atau apa gitu, nanti itu tinggal mengikuti saja was sama were-nya itu ditambah not gitu kan. So guys, this PowerPoint that I can explain through this learning video. Sorry if there are wrong words or sound that are not clear. I hope you can understand. Thank you guys.